tayo, binukunada, ni Adan, pinarswalaeng iti Diyos. Kalsat. So, no pinarswa kalabsat iti Diyos ni Adan, espesyal. Kalsat. Apa iti Diyos gani kakabsat kit tila dagar parparswaan na? Haan. Kalsat, agsipod da, pinarswa na iti langit. Oh, kita nyo. Kalsat iti pinarswa na. Madadahin mo iti langit. Haan. Kalsat, agsipod iti langit. Sa tibyak. Kalsat. Pinarswa ng iti daga. Kalsat. Laeng. Kalsat. Iti daga laeng. Pinarswa laeng kakabsat iti daga. Kalsat. O ito kang panunod eh. Ito tayo gitaw nga pinarswa na kakabsat. Ni Adan. Pinarswa iti Diyos. Kalsat. Ito tayo laeng kakabsat nga ni Adan pinarswa laeng iti Diyos. Panunod eh kakabsat. Apay nga iti man nakabalin nga Diyos kakabsat ket ng parswa iti bagi wenno iti Diyos wenno iti Espiritu Santo nga iso ni Adan. Apay isulit ko na kakabsat iti Diyos saan nga tao kakabsat iti Diyos ket saan nga tao iti Diyos ket man nakabalin iso na itang alawag mabaling nga rin nga wagam nga madata. Kalsat, ama ko nang wardi itang kalawak. Kalsat, isugot nga nagpersonal nga tao, kalsat, mino ng parswa, pinarswa na ni Adan, ta iso ti pagtaengan na. Kalsat, pudno, kalsat, nagsibot ta, ni Martin niya numit lang tinang ibaga. Nga kunana, ni Adan, iti templo, ihemplo, mostra ti Diyos aman nakabalin. Kaya naman nga sawi, kakabsat, iti Diyos aman nakabalin, nagbalin nga tao. Ngim nausan lang na diya'y pinarswa, kakabsat. Kaya sungarot ti pangamuan. Kakabsat. Yan yung pan nakadibbikin pan nakamon, ti kinapudno, iti man nakabalin nga Diyos, nagbalin isuna nga tao. Apay, kakabsat. Agsipod siya kabsat, tayo di man nakabalin nga Diyos, han nakayat nga digdigam, bago di pan nakabalin na. Ngayon, iti kayat na kakabsat, digdigam isuna, nga ama. Ito yan, kabsat. Di ba amin nga tao kakabsat, kit imawag iti ama. Diyos ama. Tati amuda, kakabsat, iti Diyos ama, adayay langit. Kabsat, adayay langit, ijay trono na. Gani kakabsat. Ngayon, kakabsat. Tayo ti Diyos man nakabalin, nagbalin nga tao, hanggang yung langit ti, nagyanan na, nagyan di daga, kakabsat, talagpamilya. Kakabsat. Isungor dito, hindi nagbanyagan ni Amadan. Kakabsat, iti paraiso. Dito lupong. Iti raw ti daga. Iti planada nga daga, dinayaw na. Hallelujah, praise the Lord. Dinayaw na ti daga. Planada, deta. Iti 15 kakabsat nga taon, nasad, nga napalabas, kakabsat. So, nalawlaw na ti lubong. Nasad ito, iti panagpanyaga na, ti paraiso. Kakabsat, iso itinay palagip kanya na, kakabsat nga kunana, iti Adan. Mang parswa ka kalanglangam na idumageng ka. Hindi din baga na di magkakapsat. Kini Adan. Yung kunana ni Adan, awan di pa nakabalin ko. May isa, laeng pinarswa. Kita nyo? Kapsat. Yung kunana di magkakapsat, hindi pa nakabalin ko, pa nakabalin mo. Dito yung kakapsat nga maamuam, nga ni Adan, kakapsat ket may sada iya man nakabalin. Isa din nga parikunikan di sarita nga ni Adan, iti templo, ihemplo, mostra. Iti man nakabalin nga Diyos. Apay, winta naglanga nga tao isunan. Adi kapsat. Isukorot nga kung ati Muslim, nga iti Diyos nagkatawa iti langana, ngini siya tibig-bigbigan kanday dayawon na nga Diyos. Nangalaan da pangarot niya iti langana na gila nga Muslim. Kapsat. Kahit iti Diyos na awan mo tiwangis na. Kapsat.
O di, kasanod na garo niya palawag niya tatagan, adamo tiwangis na, nangalaan na garo. So nga handa nga na amuan, namin handa nga amu di jay, kakabsat, agsibot ta, may salay nga Diyos, tinagapuanan tay amin. Agsibot ta ti may sa nga Diyos, kakabsat, nagbaling nga langit, nagbaling nga daga, nagbaling nga tao. Ito yun ang nagdahi ti lupaw. Oh, nagapuanan nyo kani garo. Nagkapo kay tiruar ti lupaw. Siwala kay dito yung nagtilupaw. Maan. Kakabsat, may salang ti tao dito nagdito yung malubong. Tapos panikunikan manin bigay sarita, kakabsat nga sarita ni Ama. May salaing nga Diyos, kuna ni Ama Martiniano, tinagkapuanan nyo. Oh, kasano yung may panawag gardeta, kasano yung may panawag gardeta, nga namati kayo may sa nga Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Yahweh, Diyos ni Rizal, Diyos ni nagadong nga Diyos, kakabsat, nga pagbagayo. Oh, kanya tipod no kadakwada. Azad. May salang, kakabsat. Oh. Oh, di nag-istorya man ng tilibro. Ano yung azad? Napasama kakabsat, hindi may nga partikero tinang ibaga, nagibando. Azad. Iya yung bandonan ni Noe. Azad. Agaramig kayo ti daong, una na. Azad, tada kami ti magsumangbay, una na nga dakil nga layos. Oh, ngayon sa lang apan nagibando, no nabartag. Azad. Kinon makaipukawan, kakabsat iti ay lawlaw na, win na barangay na, win na ti pagilyanan. Kakabsat, mamamati na gubray yung ti barko, win na yung ti daong. Azad. Sige, tok-tok na agad aramin. Kakabsat, inaramid na ni JT. Ang common, umano nga bulan, nga inaramid na ni Jay nga daong. Kakabsat, win na barkaw. Kakabsat, inalpas na. Kakabsat, di Jay nga daong. Kakabsat. Kuna na di Jay manakabalingkin ni Noe. Amin nga pag-asawaan. Kakabsat, nga ayok. Ikarga na ijay nga daong. Itinaalan na amin kakabsat di kita nga pag-asawaan nga ayok. Sino po nun? Kakabsat di Jay. Ay sa detan. Malaksit na kaya ayok iso na lang ninyo pamilyana. Sa iti ni Kargana. Nagtudo ko na sa iti libro. Nabasa yung libro kayo. Sa komo ang matagpapada. At nang ibaga nga upat nga pulong aldaw. Dapat nang ibaga nga upat nga pulong at limang aldaw. Nagtudo. Wansartay kakabsat. O hindi ko ni sa detan layos ni sa kalubungan. Kakabsat. O di. Anya nga tinisalakan, kakabsat. Isa lang yung pamilya ni Noe. Pinabate. Ay, siri yung tinamunan tayo. Naman niya kami tipuliro ni Noe. Kakabsat. Kiniatan tinagkapuanan ti aming nga tao. Kakabsat, itiday ti malubong. Kakabsat, iso tipuon tayo. Kakabsat, iti Diyos nagbaling nga tao. Ngam, awan kakabsat nakaamam mo. Iso kaya matay ti masursuro. Kakabsat, ba, hindi ito masursuro, may lawlawag, masuplianan, tinapalabas, kakabsat, tangamin, iti kayat na ito masursuro, kakabsat, ket kasla iti biyak iti alpa. Kakabsat, rigat laing, tiada kada tayo Ngam, ano san tayo, iso ti kinayat tayo. Ngayon baba, hindi ito masursuro, kakabsat, amuan tayo tinagapuanan, digdigan tayo tipudno nga Diyos. Kakabsat, tati pa nakabigdig tayo kanya na, kakabsat, agsugli, isuna. Kakabsat, tao may na nga ipaay kanya tayo, iti agnanayon nga biyak. Iti agnanayon, tata kanya tayo nga biyak, di agnanayon tayo may na nga ipaay. Kakabsat, isungurot nga masapul nga amon. Sungurot niya po na, kakabsat, dito nga susuro, kakabsat, kit imay na tayo pinagsagana. Ni Ama Martiniano kininay Conchita, imay na tayo pinagsagana. Kakabsat, kasano na nga punak ng imay na tayo pinagsagana, agsipot kakabsat ta, at dati lima nga propesiya. Kakabsat, kaya nangasawon, ada itihang nga nasaya at kakabsat niya mapasamak ni masangbanan. Ngamin kakabsat iti alpa, nalarong ti kinapudno, iti planada nga daga,
nagbali ti formana. Asat, haan nga planada, dati yung kakabsat iti formana. Adan ti turo, dati ti bantay, asat, damot iti nabababa. Asat. So, anya ti kayat na nga ipakaawat na sa Nordeyay. Takuna na, story repeat itself. Nakabsat. Iti panang dadail da kanya maadan. Sa di nga pan nakaplano na, nakadadail da. Pang dadail da. Kanya maadan, kakabsat. Iti lubong, nga naragsakan. Iti langit kendaga. Iti silumin ti nga lawak, kakabsat, nagsiklat bigla. Hindi pararada ni adan iye plaza. Asad, kaya nagarodeng nga dadailan. Asad, siguro iti nangagap, alas 3 ti malog. Asad, alas 3 iti malog, hindi pararada ni amaadan iye plaza. Iye pagpabuyaan na yan, asad ti plaza, pagpabuyaan na nga pagpalingkian ti plaza. Asad, oh. Gapong tayo parada dan, takayat na nga dadailan, kakabsat. Kasi siyempre, patayin ka na eh. Bitay ko na, dami, putulan daw ulo na kuma. Kakabsat, di yan. Kasi ti aramid, di kita nga birtugo ini. Kakabsat, di kita nga ari. Kakabsat, ni Ponso Pilato karot kinagado nga ulo. Ti, naidatagda, niya na. Kakabsat, o, di yan, istorya ti libro eh. Kakabsat, oh. So hanggang naragsakan nga rin kapsat iti panawan, iti lubong. Nagsiklot tigla, kapsat, nagkurub, kinagangganod. Iti tao kapsat nga mapan nagpuya, kaya mapan mangipabuya, nataklib da. Kapsat, oh, di, isudatan di dya pa naggarawon tinaga. Kapsat, hingga na kakapsat iti may mas masanda, kakapsat, isa di dya guna na di dya timok. Asat, in kayo kita iti tao kahit yung adadailan. Kung na di kaya timakan, kakapsat. O so, agreeing kayo. Tayin kayo kitaan, iti tao kahit yung adadailan. Asat, o di, napanda, agreeing dan, napanda kitaan, bumamon dan. Kitain dan kakapsat awanin di kaya kahit ang adadailan. Nagsublin kakapsat, ijay kagagangay na. Oh. Nagsublit talawag, anya kan ti ko na ni ama adang kadakwada hindi kaya nangadadang pilitan daw. Nga ipakitam dayta nga Diyos kada kami tapno mamati kami king kakunana. Sa kiti ko na ket ni amadan. Iti pan nakakita yung kuno natin dahil ito nga personal, nakita yung ti Diyos. Yung lalo nga ginatawaan daw. Sa diya po nga rin ta nagsublit ti kagagangay na, tadiya ko na nga rin iti kakabsat, tayan tangay handak metin kayat, kunana, ang ko nga ipilit, iti bagit kada kayo. Umadayuak kada kayo, kunana pangkitaak, kayo iti agbiag ngawa ng kitisibayo. Kunana kapsat niya madan, o di nagsublin niya kakagangay na. Iso data kapsat, data nga lawag. Kapsat, isong nga data po na ni Amay di, winatiya pitser, kakapsat nga niso ni Mariano Bulalin, kapsat iti nga kunana. The spy is there. Sa isa na tatipuno nga spider. Spy is there. Hang spider nga di gagamba. Nakasad. Tati spy is there. Isa na tati mangkikita kanya tayo kakabsat. Dataman nakabalin. Nakasad nga lawag. Nakasad. Tawag nga rin tinakama mo. Kaya makamo ko na kakabsat. Gamin iti man nakabaling nga lawag. Nagbaling nga tao kat iso ni Adan. Iso na itan ti personal. Kakabsat ni Adan. Iso natin ang personality data nga lawak. Kasad, iso nga ron data ti Diyos. Diyos nga ron tsakapsat iti na maggaraw kini Adan. Kasad, iso nga ni Adan kini ti Diyos may sada. Awan nama, awan inana data kakapsat. Iso natin di man nakabalin. Kasad. Itang nga ron tsakapsat, iti daga kakapsat kit dati iti formana. Imay day ti nga sursuro, kakapsat, nagparang kada tayo when may ngayon ni Ama Martiniano kahit na masawin kakapsat itibiyag nagpersonal ulit na tao itinagan kinbaki ni Ama Martiniano taw may nangibaga kakapsat nga masapol nga maamuan tayo
iti pakaistoryaan, iti panakaparswa tayo iti lubong. Kakabsat, ta, ada din saan nga nasaya at nga mapasama. Diya may katalo kakabsat nga propesiya, kakabsat iti kuna ni Ama, ta yung muna, na bisin, 2 taon nga wantudo, kakabsat, hampay napasama ka niya 2 taon nga wantudo, nga madun tinakapadas iti, isang reklamo ti tao, bisin, kakabsat, handa pa'y manganan. Kakabsat, isa nga mangmangtit ti gobyerno, iti ayuda. Kakabsat, nalaing ti makanda. Iti sumarunong, kakabsat, may kaduwa, nadungan mga sakit, kakabsat, iti COVID, kakabsat, niya napasaran, kaya nagado tinatay. Iti kakabsat, nagdanag sa ngalubungan. Halos sa ngalubungan. Asa dito nga epidemya, dito nga COVID. Dito ka pa kakabsat, may kaaloko na niyama. Iti santay nga panakamu, iti kabalinan, iti panakaparswa tayo, iti diti nga lang, iti nga lubong, pinuditi rabaw, iti daga, sirok ti langit, awan ti makalasat kanya tayo. Masad, anya dita nga may kakayo. Iso diti kakabsat, iti panaggaraw, iti daga. Kaya't nga ulit nga sabon, kakabsat nga, di sarita na nga kuna na nga, story repeat itself, kakabsat, maulit, iti panaggaraw ti daga sa ngalubungan. Digiti mapaspasama kakabsat nga gin-ginet, kadigiti malamdamak, padamak kakabsat iti radyo, wenno television ken cellphone kakabsat. Digita ket after siya pailang digita kakabsat. Sampay nga dita ket pudno. Tati kuna ni Ama Martiniano kakabsat, iti pudno nga gin-ginet. Isa ti panaggarawon kakabsat iti daga sa ngalubungan. Anya may ngayon ang riskyo, anya pa di mariskyo. Nakabsat, ket agsublin ti kagagangay ti daga. Isunga ko na ni Ama Martiniano kakabsat ini. Kakabsat, dagita nga inaramid yung kakabsat nga radakil nga building. Kakabsat, kunana, detanton iti pansyon yun. Balayo, pansyon yung moten, kakabsat. Kakabsat, mamati kayo mangkanhaan, kakabsat, ipalawak milang na ito'y kada kayo. Tayong gana ito kakabsat, patuloy pailaing ti patakder, tinagdadakil nga building. Asat. Gasan dito nga pagpagkatin, dito nga daga. Asat. Iti panaggaraw iti daga. Asat. Kasanuwar ti pakapayan na dito. Asat. Di kita lang yun, after shock pa lang ha. Asat. So, agsubli, ti kagagangay ti daga. Asat. Iso nga, sinaludsod niya Ama Martiniano kakabsat. Kasano kayo anak biyak? Ken kasano kayo nga agbibiyak? Kakabsat. Dati man nga sarita, kakabsat. Hangan na ilawlawag yung promise land. Diti motherland may ilawlawag, kakabsat. Kasano kayo nga anak biyak? Kakabsat. Iso nga iti nga maamuam, kakabsat no kasano ka nga nagbiyak, nga iti motherland kat iti ruangan. Kakabsat ta iti daga, nagpersonal na tao, itinagan kinpagi ni Eva. Asat. So, iti nga rin din daga, iti personal na, iso ni Eva. Asat. Iso nga, ibagbaga tayo kakabsat nga iti daga, ket ina. Ina daga. Kuna tayo kakabsat. Ngamin ita tinagapuanan tibagi ni Eva. Nga ni Eva kakabsat tinagapuanan mino nakabuklan, iti bagi tayo. Asat. Kinagapuanan na may ngarap de biyak nga kakabsat. Nga nagpadakil kanya tayo. Tadi biyak din nagpadakil kanya tayo. Isang kakabsat di jay, personal ni Adan, isa di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Asat. Isa tatang kakabsat ni Adan. Tadi di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Yan ni alam kaniya ba nagpamilyada. Iso nga, imay-met kanya tintibiyak. Asat. Sa nga bunod, nga bunod dati nga biyak. Asat. Mali di yung baga niya libro, kakabsat din yung baga ni Kristo nga, iti biyak ket bulod. Kakabsat, ibagbagay ni tao, buhay, hirang sa Diyos. Iso nga dati kakabsat, di yung baga mabinulod mo din, nga biyak, kasanong mabinulod. Nakisarita kay Diyos, nga bumulod ang iti biyak ko nam. Asat. Pinabuludan na kamad. Asat. Ito ta kanong nga isupli. Inton matay kag sarita kayo nga isupli manan kamatay kan. Nasad.
Awan di palawag na niya. So kahit na masawin, kakabsat, di niya masalita, binabalinda lang. Ngayon pa natamit yung tao, gani, magbaga doon. Hiram sa Diyos ko, kung na namin kakabsat. Gani, kita ito ang papabulog. Kakabsat, ngam haan, kakabsat, isunod ka po na, kakabsat. Dahil nga biyak, intalik iti Diyos kanya tayo. Kakabsat, masapul nga aywanam, hamo nga paypayan, tapnunahan na ka nga panawan. Kita mo. Kakabsat, hanyang mo di jaya, nga tulagan. Kakabsat, hambing-hambing imbaga di jay libro. Tati ko na naman di jay libro yung kakabsat, nung nabanogin ti bagi, ni Jesus alain nakan, tanabanugan, paginanain nakan ni Jesus ta, agun-urayan ti pagyami di langit. Kakabsat, kita mo? Mamati kayo mo ti jay, kakabsat. Mamati kayo nga agda ti pagyanan nyo di langit, kakabsat. Awan, iti langit, agda kanya tayo, kakabsat. Isuwaran nga, dahil nga biyak, agda kanya tayo, kakabsat. Iso dahil ti langit. Tatak, kahit mo, mapanagyan di langit. Kasano ka? Iso nga rin di ko na di host ni Kalman. Ayan, di nagsarita nga taga San Manuel, Agriam. Nga host di kaya, di Kalman. Sa ang hilita malapit. Nagiging kakabsat na nga kuna na nga pastor. Nagano, nga silid, di langit. Kuna na kakabsat. Ginto. Kakabsat, hindi silid, nagano, guru-guray di masilid. Kuna, dinamag mo no kano da nga napan. Kano da nagsupli. Simple kaguradat, kuna na kakabsat. Awang magkaming kakabsat Kakabsat, may palawag yun, may panagnak yung garo. Kano kayo nga napanjay langit, kano kayo nagsupli. Apo hindi kayo nagawisun. Kano makita mimot, kakabsat. Di kita may bagbagayo, kapagyanan nga palbalay, yung langit. Kakabsat. Handa kami nga kaguray, palawag nilang kakabsat. Tangamin, handa nga nakapapapati ni Jai, kakabsat. Tanay surat din iyay libro bibliayo. Kakabsat nga basbasahin nyo, nga kuna na kakabsat, iti pa nagsupli ni Jesus. Ni Jesus di saritaan, kakabsat ni Jesus pa lang. Nga kuna libro. Iti pa nagsupli ni Jesus, kakabsat, ket sabaten, dagiti natay, ken iti sinibyak. Anya ti pudno nga sumabat, kakabsat, dagiti natay, wina dagiti sinibyak. Kakabsat, siyempre dagiti sinibyak, yan natay, kasalupay nga sumaba, ay kinatay. Kakabsat, takuna naman diya kakabsat, libro yo, nga da kuna na iti spirito, when na dati bagi, nga saan na nga mapadasan ti agrup sa, ket iso ti agbiag nga nanayon. Anak kong babasa libro, iso nga ang kamuti pasis na diya. No niya nang tinggal kakabsat, di nga versikulo, when na kapitulo kakabsat. Nga ada kuna na kakabsat iti bagi, nga saan na nga mapadasan ti agrup sa. Kakabsat, ket isu na ti agbiag nga, isu na ti agbiag nga nanayon. Di kakabsat iti suruten tayo, di saan nga agrup sa nga bagi. Kakabsat, isu nga masapul ko, kakabsat nga maamuam, iti bagi ken iti biag mo. Kakabsat, anong among nga aywanan, wenno among nga anadan. Kakabsat, tapno saan nga madadahin iti bagi. Ket saan na nga panawan, saan nga panawan day tangabiyag nga mangpatpatakder kin ka. Sa taday tangabiyag ti anges ko anges mo tumakder ka nga tao. Ngamnawan anges mo nang ka makatakder. Sa kita niya kakabsat. So ilawlawag ko lang ang ipilit kakabsat. Ta iti kayat na biyag nga agnanayon kakabsat. So iti panagaraw iti daga sa kalubungan kakabsat. Basit lang iti mabati. Kakabsat, iti dalan magulo. Awanan ti transportasyon. Awanan. Tayo ni kalsada madadaan. Kakabsat. O kita nyo after siya kijay kwa, kijay Jensan. Kakabsat, di ba ti kalsada da nadadaan? Iti rangtay nadadaan. Anya pengor tata ti pagnaan kakabsat ti transportasyon.
Aeroplano Asat. Eke, dumteng ti panawon, kakasat. Iti panaggaraw, iti daga. Dagiti nga produkto, kakasat, kino kayamanan ti daga, lumnod. Awanin ti petrolyo. Aglayag pa iti barko, agtayag pa iti aeroplano. Hanon, kakasat. Kayo mamati yan. Kakasat. Kita nyo ti talino, itata, kakasat. Gaputa da iti pangta, kakabsat din na dati predict da, kakabsat nga iti karayan kat matyanan, kakabsat. So, numatyanan ti karayan, kahit nangasabi kakabsat iti dam, hanan nga tuloy ti kuryente, taawanan ti mangbulegos, iti turbin. Kakabsat, tawanan darmi. Kakabsat, iti panagginginad na, iti danumlumnad. Kakabsat, awanan. Kakabsat, isungay tatapay lang, kakabsat, mabait ti talino, agpatakder dan iti solar. Asat, nya day nga solar, ag-produce ti kuryente. Ha? Tayo tamanin, ti pagkastusan tayo, asat, pagkastusan da, kin pagkastusan tayo. Asat, tawang ti pagkamo tayo kami ni Jay. Masangwanan. Asat, handa nga mo, kakabsat, nga dumtang iti panawon, kakabsat, iti pan nakabigbig, iti kinapudno. Kakabsat, panangamo, iti baro iti lawag, mapukaw. Kasan nung tupay nga gandar ti solar. Kakabsat. Ket iti laingin lawag, sakto laingin kakabsat nga silaw. Awanin bara na. Awanin ti rain. Kakabsat, kasano kay pegarot niyag mula. Kakabsat, ket awan mo ti rain. Ano nga dumang magtilaga, sibot ta, kakabsat, saan nga matulguan. Isa dati kakabsat di jay, kuna ni ama, kasado kayo nga nagbiyak. Kakabsat. Isang oras niya, nagbiyak tayo, kaputi ama kanina, when iti Diyos nagbaling nga tao, kakabsat, tayo iti alpan, damang handag mula, handag banlong. Iti laing inubrada, nagpamilya. Asat, iso nga imado ti tao. Gaputa nagpamilya ti kapututan ni Ama Adan. Asat, imado iso mo natultulad tayo na ibilang tayo mo nga nagpano. Asat. Ngim iti puli may sa. Iso tita ni Ama Adan kinini pa. Dati lubong argatis ti ama kinina tayo. Kakabsat. Amamuyo nga iti langit, nga iso ti ama, amamuyo, nasat, iti langit. Awan ikaw ang pinang ipalawag, kaya nga tigabsat, amin palawag ti libro dito agad. Iti daga, kakabsat, amamuyo